हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एमएच। तो कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे मर्द की कहानी बताने लगा हूं जो कि औरत बनकर लड़कियों का मसाज किया करता था। यकीन माने ये एक बहुत ही सबक आमोज कहानी है और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था जिस मर्द की, ये मर्द बिल्कुल औरतनुमा मर्द था। बिल्कुल बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी के एक नाजुक अंदाम मर्द था ये। और कोई भी इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं था। सभी इसको औरत ही समझते थे। तो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से, अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत का ये फ़ायदा उठाते हुए ये जनाना हमाम में लड़कियों को नहलाता और उनका मसाज किया करता था। और यही इसका ज़रिया मुआश था। कई मरतबा ज़मीर के मुलामत करने पर इसने इस काम से तौबा की, मगर हर बार की तरह वो तौबा को तोड़ देता। और इसका नाम नसू था। एक दिन बादशाह की बेटी शहजादी हमाम में मसाज के लिए आई। हमाम और मसाज के बाद पता चला कि शहजादी का एक बहुत ही कीमती हीरा जो है वो खो गया है। तो बादशाह के हुक्म पर सबकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर वो हीरा किसी के पास से भी नहीं मिला। तो नसू जो था वो अपनी रुसवाई के खौफ से एक जगह पर छुप गया और अपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, आज मेरी इज्जत और लाज रख ले। आज मुझे इस जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। तो आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि अचानक आवाज़ आई, नसू, नसू को छोड़ दो, वो हीरा मिल गया है। तो नसू ने चूंकि कुदरत का ये करिश्मा अपनी आंखों से देख लिया था, लिहाजा नसू ने तौबा की कि आइंदा के लिए मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। नसू ने शहजादी और उसकी कनीज़ों से रुखसत ली और डरता हुआ छुपता छुपाता अपने घर पहुंच गया। कई दिन हमाम ना जाने के बायस शहजादी ने पैगाम भेजा कि हमाम आओ, मैं मसाज करवाना चाहती हूँ। तो नसू ने बहाना किया कि मेरे हाथ में दर्द है, लिहाजा मैं हमाम नहीं आ सकता। तो नसू ने यह समझा कि आज के बाद इस शहर में मेरा रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि शहर की सभी औरतें मुझे चाहती हैं और मेरे हाथ से मसाज करवाना पसंद करती हैं। तो नसू ने जो हराम तरीके से जितना भी पैसा कमाया था उसने गरीबों में तकसीम कर दिया और शहर से कई मील दूर वो एक पहाड़ी पर जाकर उसने डेरा लगा लिया और अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी अचानक एक भैंस पर नजर पड़ी जो कि बिल्कुल उसके करीब घास चाल रही थी। तो उसने सोचा कि शायद ये किसी चरवाहे से भागकर इधर आ गई है, तो जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता मैं तब तक इसकी देखभाल करता हूँ। तो वो उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक एक काफिला अपना रास्ता भूलकर वहां आन पहुंचा और वो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। तो नसू ने उस भैंस का जो दूध था वो उनको पिलाया और सबको सैराब कर दिया। और वो जो काफले वाले थे, काफले वालों ने नसू से शहर का रास्ता पूछा। तो नसू ने जो बिल्कुल करीबी और आसान रास्ता था उनको बताया। वो नसू के इखलाक से बहुत मुतासर हुए और जाते वक्त अपने माल से आधा माल नसू को बतौर गिफ्ट दे गए। तो नसू ने उन पैसों का वहां पर कुआं खुदवा दिया। लोग वहां आते, पानी भरते। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां पर आबाद होना शुरू हो गए, वहां पर इमारतें बननी शुरू हो गई, एक शहर तामीर हो गया और शहर के सभी लोग नसू को बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक भी पहुंचे। तो एक दिन बादशाह के दिल में ये इश्तियाक पैदा हुआ कि यार, नसू को मिलना चाहिए। उसने नसू को पैगाम भेजा कि मेहरबानी करें और दरबार तशरीफ ले आए। तो नसू ने जब बादशाह का पैगाम सुना तो नसू ने बादशाह से मिलने को इनकार कर दिया। नसू ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत से काम है। बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और उसकी बेनियाजी देख के बादशाह के दिल में और तलब पैदा हुई। तो बादशाह ने कहा कि चले, कोई बात नहीं, अगर नसू नहीं आ सकता तो हम नसू के पास चलते हैं। बादशाह ने कहा काफिला तैयार करो। काफिला तैयार हो गया।
جب بادشاہ نسو کی حدود میں پہنچا، نسو کے علاقے میں پہنچا، تو اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ بادشاہ کی روح قبض کی جائے۔ بادشاہ کی روح قبض کر لی گئی، چونکہ شہر والے تو پہلے ہی نسو کی نیکی کے اور نسو کی خوبیوں کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، لہٰذا نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہی شہزادی جس کو عورت کا بیس بدل کر نسو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا تھا، اسی شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو اپنے دربار میں بیٹھ کر اپنی رعایا کی داد رسی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص دربار میں وارد ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، چند سال پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی، مہربانی کریں آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کیجئے تاکہ میری بھینس جو ہے وہ مجھے مل سکے۔ تو نسو آگے سے مسکرا کے کہنے لگا کہ جناب سرکار، وہ بھینس آپ کی میرے پاس ہے، وہ کہیں نہیں گئی، اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اسی بھینس کی بدولت ہے۔ تو نسو نے اپنی رعایا کو حکم دیا، سپاہیوں کو حکم کیا کہ میرے پاس جتنے بھی مال و دولت ہے اس کا آدھا حصہ اس شخص کو دیا جائے جو بھینس کا مالک ہے۔ تو اچانک وہ بھینس کا جو مالک تھا، وہ جو انسان تھا، وہ کہنے لگا کہ نسو، نہ میں کوئی انسان ہوں اور نہ ہی وہ کوئی بھینس جو ہے وہ جانور ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ہم آئے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ جو تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اللہ پاک نے اس کے اجر میں یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو تاریخ کی کتاب میں بنی اسرائیل میں نسو کو ایک بہت بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے، اسی لیے سچے دل سے جو توبہ کی جائے اس کو توبہ نسو کہا جاتا ہے۔ کتاب مثنوی مانوی، دفتر پنجم، انوار المجالس، صفحہ نمبر 432۔ نسو روزی کمانے کے لیے حرام کا کام کرتا تھا اور اللہ کا ایک ناپسندیدہ کام کرتا تھا۔ تو جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے اس کے رزق کے اسباب بھی پیدا کیے اور اس کو بادشاہت عطا کی، اور حرام کے کام سے جب اس نے لذت لینا چھوڑا، حرام طریقے سے جو لذت وہ لیتا تھا جب اس نے چھوڑا، تو اللہ پاک نے اس کے نکاح میں ایک شہزادی عطا کی۔ تو اللہ پاک سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر تا دم مرگ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور بھائی کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنس کی حامل ہے۔ سو ملتے ہیں جی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔